On the way to Barubo, Surigao del Sur with Shane Asibar. See you kayo po. Abangan niyo po yung laro namin ni Rika. Mamaya ang 3 to 4 p.m. Mag-live ako sa page ko. Sana may malaking tea. Ang tea. Chamba. Grabe naman talaga. So see you mga boss. Around 3 to 4 p.m. Rika Rindal versus Shane Asibar. Pride ng Hingog City. Ay ay ay. Uy, ang Germany, uy. See you Barubo. Two viewers. Shout out sa 2 viewers. Dadayo naman kami sa Barubo. See you, Barubo. 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 Baka nag-cutter, Joy? Was madayo na naman si Shane sa Barubo City. Happy Fiesta Barubo. Libre pa ni Udto. Ano? Malibit ito pagkaon mo rin na kung dito pagkaon. Libre pa ni Udto? Libre. Libre daw pa ni Udto. Kinsa na wala. Nakakatungkuan. Katong Manager ni ka? Oh. Ha? Oh. Ano ba bahala? Bukan ni atong hotel. Disco mo dali to. Pura may si Andre ka libre yun. Kanang kuan. Sila kay Diman magito kanan kay Diman. Pero lagi sa may kuan dia sponsor sa kaon pwede ra ba kaya? Pero po wala pa kaming kain. Free shout out. Dan wala mo apay sin pas mama. Uy pangkuan na di pangpalok na nimo. Kuan kay going na mi na. Guys. Thank you, Rafi Capistrano. Alas 3 to alas 4 ako mag-live. Alas 3 to 4 among dula. 3 to 4. Good luck, Loads. Thank you. Kita na. Comments. Kung 22 ba wala pa? Wala. Na, umuti klaro lang piki to. Dito nag-live. Shout out sa Tagabutuan. Good luck, tol. Thank you. Good luck, Idol Shane. Thank you, Millie Boy Ace. Ingat sa biyahe, tol. Thank you. Good luck. Punta mo daog. Sana may malaking S. Ayun, ang isi mo. Mo chamba. Is na yan. Is mo itong isa. O, sige. Sana may malaking T. Chamba, oo. Malaking T. Chamba. Punta, machambahan ako si Rika. Live pa ka lang? Oh. Ha? With my tito. Super pogi ng tito ko. Ano si Buyong kulira? Ha? Sa Barubo City. Happy Fiesta Barubo. Libre pa ni Udto. masyador ya. Sa naritan niya. At masyador pa din. Bijoys ako dito. Pang-reels na ko. Bijoys ako. Kaya akong i-post. Thank you. My cellphone ka. My cellphone. Isa lang yung cellphone ko. Shout out, guys. Shout out. Shout out, tol. Then pahingi Q-stick. Sana, may Q-stick. Good luck, Ihang. Thank you. Pa-shout out to Shane. Hello, Reggie Manuel Murillo. Shout out. Kambochoy, Billiard Vlog. Grabe talaga. Ito, upaw. Upaw. Itlog, guys. Itlog. Punta po kami ng Barubo. Barubo, Surigao na, Che. Barubo, Surigao. Thank you so much, guys. Good morning, Shane. Good morning, Idolans. Pa-shoutout naman, Idol Cried, Karingal.
Tomas, sana makalaro kita. Ha, ha, ha. Sana makalaro kita. Sana. Sana naman tayo. Hello guys. Bayaw ba? Padalam, dahil ka na kayo, sulod na sa tunga kayo. Abot naman na 30. Hello. 30 trade. Kung masing itong 22. Ay, napamuto, isusin ka itong screenshot mo ba? Ay, sa relax lang. Shout out naman from Mindoro, Balatulod sa. Di pa sure mo daw gani. Sana may malaking tea. Chamba. Chamba. Ganda mo talaga, idol. God bless. Thank you. Good luck. Mga boss, Shane Asibar nyo, naghahanap ng jowa. Buang. Good luck sa'yo, Shane Maya. Pa-shoutout, idol. Dayuhan, tika, hingoog dol, dula ta, pero dili billiard, balay-balay. Ha? Grabe naman. Grabe naman talaga. Alay, awa na dayon, yun ang dula ni Kuan, may. May bastiog ni Kuan, Tore, ala. RJ Garcia. Hala. RJ, sa gustong sumugal mga boss, Tore versus Basti. PM lang mga boss, Butchoy Villarista Vlog. PM lang kasi Basti kami, tinunga. Shout out to all viewers. Mawala kung viewers, pangit kinagamit sa akong phone. Mga boss, nara mga boss, oh, mag-storytelling ta. Si Shinday karon nangita og kuan kasintahan. Ano? Kasintahan? Pa-comment lang mga boss. Laban tayo, tumigay ito ka partida. Hey viewers! Sana may tea mamaya. Pagkagwapa. Nalimtan ka na mo, kung mo nabot mo kabuyuan. Sana may tea mamaya. Mamaya. Isa kayo water driver, di ba pwede mag-correct driver. Okay. Amin na, awiran na ako. Ano, wala kung viewers si Butchoy nag-awit. Grabe naman talaga. Na-live sa dula. Na-live po. Na-live mamaya. Grabe na dula ni Kuan po pag ni Pacquiao. Abangan yung live ko mamaya guys. Si 3 Basti to og 4 Victoria. p.m. Ate, purasa ka eh. Dol, kung daog kayo, buya ako kalimti ha. Hindi kita makakalimutan, idol. Pilipinas pa. Hi, RJ Garcia. Ate, na-live po. Dito na mo. 3 to 4 p.m. po, yung laro namin po. Later, I mean later. Mine, sana all mine. Eh, mo ang isilag katawakan ng Pilipinas. Mao ganit. Si Charity mga kanyo. Pasti sa ginatukan murag ikaw pre ba murag bayoton bitaw. Kapay pasti na sa looy lang may kayo. Bisan gulog. Di ka balo mong bat. Thank you. Thank you, Jabe. Ano? Mahumok na nagkaroon sige ng dagat. Dula mo JB Shane, kung mapildi ka uyab na mo, ha? Grabe naman talaga. Biar na yung ginakaingon. Grabe, abot kadlaw na lang duwa ni Carubiado Pidorgors kanina ba? Sada kilang dula. Yawan. Shout out from Ilocos Sur, Cobago, JC 14 million. Alonzo. 14 million. Wash out pa to do Villarnino. Ang risk, kuwanto, risk 15. Tugil lagi. Finals naman. Ang dua, ang score, ang Thank Carubiado you. 9 na yung Carubiado, yung Laban Pidorgors 2 na. tayo, te, bigay ka Napsan. partida. Niabot Anong partida ang gusto mo? Niabot og 9 all, tapos pagkauman, nakarally na po rin si Carubiado, ikaupat mo ng 39. Karali na po ni Pidor, nag-13 all sila. Tapos Malaking may T. gani na, Malaking chamba. gani kay pag Chamba. bulak ni Pidor Gors, wala ni sunang uno ni Plastar ba? Muna naka-14 si Carubiado. Dito na yung momentum ng mga champion. Shout out from Butuan City. Rexel del Cobungos. $20. Hi. $50,000 ba? Ako gi-convert ganina 14 million. Ay, gawas. Good morning, guys. Pamahaw na mo kay Ang preview karon eh. para dili tama brothers and sisters.
Wow! Ganang tayo kasi lain ba? Ada ada na di pagka absan mi duwan, sudah akan duwan